अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला आपकी तमाम परेशानियाँ दूर फरमाए। और आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह हम आपको सुनाने वाले हैं एक ऐसी बहुत ही नायाब सूरह मुबारक जिसे सुनने से इंशाअल्लाह आपके हर किस्म की दिक्कत परेशानी ख़त्म हो जाएगी, आपके कारोबार की रुकावट दूर हो जाएगी। आपके कारोबार में किसी भी किस्म की दिक्कत आती हो, किस्म किस्म की परेशानियां आती या जाती रहती हैं, इंशाअल्लाह इस सूरह मुबारका को सुनने के बाद कभी भी आपके कारोबार में गिरावट नहीं आएगी, रुकावट नहीं आएगी और तमाम तरह की बंदिशों का तोड़ हो जाएगा। आपका कारोबार दुश्मन की नज़र से हमेशा के लिए बच जाएगा। तो आपको सुनना बस इस तरीके से है, अपने मकान, दुकान, कारोबार में या कारोबार की जगह आपको ओनली 3 मरतबा इस सूरह मुबारका को दिल से सुनना है। इंशाअल्लाह जो इंसान इस सूरह मुबारका को दिल से सुन लेता है तो सुनने से ही अल्लाह पाक के हुक्म से उसकी तमाम परेशानियां दूर हो जाती हैं, तमाम हाजतें उसकी पूरी हो जाती हैं, उसकी तमाम मुश्किलें टल जाती हैं और उसके कारोबार में खैर व बरकत होना शुरू हो जाती है। रिस्क की तंगी, माल दौलत की तंगी, हर तरह की तंगी से वो इंसान बच जाता है। इस सूरह मुबारका का नाम है सूरह हश्र। आप दिल लगाकर सुन लिया करें, इंशाअल्लाह तमाम तरह की दिक्कतें ख़त्म हो जाएंगी, तमाम तरह की परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। आप दिल लगाकर ज़रूर सुने। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में आमीन लिखकर ज़रूर बताएं। और अल्लाह पाक के 99 नामों में से कोई भी एक नाम आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। हुवल्लज़ी अख़रजल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि मिन दियारिहिम लिअव्वलिल हश्र मा ज़ननतुम अन यख़रुजू वज़न्नू अन्नहुम मानिअतुहुम हुसूनुहुम मिनल्लाहि फ़अताहुमुल्लाहु मिन हैसु लम यहतसिबू वक़ज़फ़ फ़ी क़ुलूबिहिमुर रुअब युख़रिबून बुयूतहुम बिअयदीहिम व अयदिल मुअ्मिनीन फ़अतबिरू या उलिल अब्सार। वलौला अन कतबल्लाहु अलैहिमुल जलाअ लअज़्ज़बहुम फ़िद दुनिया वलहुम फ़िल आख़िरति अज़ाबुन नार। ज़ालिक बिअन्नहुम शाक़्क़ुल्लाह व रसूलहु व मन युशाक़्क़िल्लाह फ़इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। मा क़तअतुम मिन लीनतिन अव तरक्तumuहा क़ाइमतन अला उसूलिहा फ़बिइज़निल्लाहि वलियुख़ज़ियल फ़ासिक़ीन। वमा अफ़ाअल्लाहु अला रसूलिही मिनहुम कमा अवजफ़्तुम अलैहिम मिन ख़ैल वला रिकाब वलाकिन्नल्लाह युसल्लितु रसूलहु अला मन यशा वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। मा अफ़ाअल्लाहु अला रसूलिही मिन अहलिल क़ुरा फलिल्लाहि वलिर्रसूलि वलिज़िल क़ुर्बा वलयतामा वल्मसाकीन वब्निस सबील कई ला यकून दूलतन बैनल अग़नियाइ मिनकुम वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू फत्तक़ुल्लाह
إن الله شديد العقاب. للفقراء المهاجرين الذين يخرجون من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خساسة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو
الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم كما أوجفتم عليهم من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسوله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فاتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين يخرجون من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خساسة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم
ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم.